So what is up guys? So today's video is ano tayo guys? Guess the food challenge. So ang ating mga price guys, mahal kayo ni guys na. So ano guys kanang magkinsa ka na mag-sponsor dahil sa among next video para na ampun may dako-dakong income. Kani among last winner makadaog ane. So kanang sa kay pobre pa, wa pay budget. So, ang ating mga player, magpakilala kayo! So, what's your name? Ako si Mia! Okay, what's your name? Dan! Give me my money! Red! So, guess the food challenge. Okay, ang first, kinsay first? Ako. Si Mia first. Pasunod na sila, pasunod. Okay. 5 seconds na para dali. 5 4 3 2 1 LD agad. Isang ball na tayo. Hala. Boy. Makita. Okay, next. 5 Pasta! Okay, pasta! Dos na, dos. Pasta, pakita natin pasta, tinoon. Pakita natin pasta, tinoon. Okay, pasta. Next. 5, Time! 4, 3, 2, 1, Sandwich, check natin. Sandwich pati doon. Okay, sandwich. Doon, 2 pesos. Thank you! Okay pa ba ang video natin? Okay pa ba? Okay, 5, 4, White beans! 3, 2, 1. Okay. Munggo beans! 5, 4. Jelly beans! Okay, jelly beans. Very good. Hey. 1 peso and 25 cents. Okay. Okay, next. 5, 4, Bullwing! 3, 2, 1. Neng. Okay, next. Okay. Buffalo! 4, 3, 2, Kawins. 1. Wala pa kakansya na? Ay, nakanswer ako na. Ano, oy! Someone's calling. Later na lang mag-call. Kisa man na. Later na. Daddy, Imo na, guys. daddy. Akong kita ko lang sa kong ilong. Okay. So, na-answer na mo, wala ka? Unsang next, unsang Okay next! na na yun. Wala kami Wala ka answer na? Okay, ang answer ni is, okay na unta to, si Dan ka, suwa niya gipadayo. Ano na? Unsan? Buffalo wings. Buffalo na iyaha. Oh! Ako may bag pa yun mo. Bonnie! Okay. Hot 5, cake. 4, Kopi cake. 3, 2, 1. Saan mo siya? Wala ay kalagot. Okay. 5, Coffee cake! 4, Hindi na ko pang ginawa. 3, Coffee! 2, 1. And dito na po sa side. Dito na sa side. Kuya, happy June. Okay, 5, 4, Cupcake!
mayo piso ra kay nakasagot. Wala kay budget natin sa mauman. Cupcake, cupcake. Cupcake. Okay. Hapit na unta ko. Cupcake. Hapit na unta ko. Mapit na ka. Sayang. Yes. Di cupcake man to ako. Okay. Hala. 5, Chip wings. 4, Chip cake. 3, Which cake? 2, Pass. 1. Side view para dagan. Pila niya dalong-dalong. 360 degree tadi rin guys. Grabe guys. Okay. Si Dan, katawa niya sa rin paglagta niya sa naong ni Ren. Ni katawa siya. Paglagta po ni Ren sa naong ni Dan, bali po niya katawa. Okay. Go! 5, 4, Wala siya. 3, 2, 1, and side view. Para 360. Ayun lang pilang years. Uy, pakita natin ang nawong puting-putig. Unlimited purpose. Ano? Unsa na siya? 5, 4, Ito di sila clue dati. ito na nagay clue. 3, 2, 1. Wala yung clue dire. Kailangan papel di sila. Side view. Side view. Op. Dire side. Para 60 degree pa rin na. Uy. Ano saya? Lakan siya no? Uy. Okay. Crystal ay Ay, mo mugka. Crystal chip. Balaka pa. Chip case. Fortune cookies. Wala kami ko Tatayot. Gituyo na ako para walay makadaog. Kaya na makadaog na muna ni. Na. Basic na kayo na. Merit. Diamond. 5, 4, 3, Seconds. 2, Milkshake. oh, milkshake! Okay, 1 peso. Nalulugi tayo guys. Pakita natin kung milkshake ba talaga guys. Oh, milkshake nga. Uy, isa na lang! Hello? Kinsay makadaog ane. Yahaning 60 pesos. Uy, 60 pesos. Oh my Hala, goodness. madato may kipana. Kani 10 seconds. Naganong 10 seconds. Heart cookie. 10, 9, 8, for 60 pesos. 7, Hello, tabang. 6, 5, Heart star. 4, 3, 2, 1, Red cookies! Wala na. Hala. 1, 2, 3. Turuin. Next. For 60 pesos ni guys ha. Last ko na ni. 5. Ay, tindi ni. 10, Star bread. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. One, ping. Saan na akong napa? Ay, tabang. Ano na kagagin par? Ten, nine, Heart. 8, wait, heart. Sa red siya ni una dito sa orange. Heart. Star red. 9, Starbucks. Starbucks. 10, 11. Star apple. Ay, Apple 11. star. Gago. Kanong 11 man? Apple star. With heart. 7, 6, Apple red. 5, 4, Star heart. 3, Red horse. 2, Red star. 1, Siya. Sayang, wala na ka lang sa 60 pesos. Ano ba yung si Ren, no? Si
Napakate. Okay, reveal na natin ang answer. Okay. Buwan namin ginawa na kami sa arena, guys. Hindi namin. Lobster. Sayang. Heart and star. Lobster. Lobster. Walang heart. Ang heart is love. Yes. Oh, star. Lobster. Ooh. Nice. Okay guys, so moro to guys. Short lang to guys, kaya short ang budget. May ganyan ulit pa sa atong 60 pesos. Mana. And next challenge, magama sa ta. Right. So, thank you guys. Stay na face. Okay guys, peace out. Bye guys. Peace out. Bye.